Sumasayaw, masintutong mabuyaw, balaan ng hanap. Ano ba nagkakawa? Kawin ang adlaw sa luz, kawin ang adlaw sa pagkalikot pagsinta, ibayaw ang atong pamulog na sa
aking harian. Bagay, ayaw. Ang iyong sayang, sayang, sayang ka sa iyong presensya. Mula naman, kailangan ka ay luwas na lang. Sulog, 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 sulog ka. Ang pusing dito, hallelujah. May pagkakulo sa aking harian at ilusan. Mula sayang, sayang, sayang ka sa iyong presensya. Mula naman, kailangan ka ay luwas na lang. Sulog, 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 sulog ka. Ang pusing dito, hallelujah. May pagkakulo sa aking harian at ilusan. Sayang, sayang, sayang ka sa iyong presensya. Ang iyong sulog, sulog, sulog ka ay luwas na lang. Ganda, musing dito, hallelujah. Kung sa ikaw bago sa aking harian. Ang iyong sayang, sayang ka sa iyong presensya. Sulog, 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 sulog ka. Musing dito, hallelujah. Kung sa ikaw bago sa aking harian at ilusan ka. Kung sa ikaw bago sa aking harian at ilusan ka. Sa katagawan, wala'y nakapagusap. Pagkalibog at tagang sa ako. Ang tulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa pag-usap, lumutang mo, kalimot. Sa katagawan, wala'y katapusan. Pagkalibog at tagang tamon. Lapit mo to. Ilapit ko ang naumaw sa tubig mo. Pinabuhin ako, paligid mo.
piling mo. Kung isang linggo na kubaya, nasira mo ng daan, ay wala ka kumatao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, wala'y hugong nanihulat ka na ako ang iyong mga mata. Bisan asa ko mo ako ikaw, maguban ka na ako. Bisan asa ko matago ikaw, nagsunod ka na ako. Wala akong mabuhay, nagpiling mo nakita ako. Sa taas na kalibutan ko. Wala'y nalilong kami mo. Wala'y natago kami mo. Sabi mo na una ko kaya nasaya mo na dahil wala pa akong matao. Susi mo na ang kinabuhi ko, walang hilayon, naniwala ka na ako ang iyong mga mata. Bisan asa ko ako ikaw, naguban ka na ako. Bisan asa ko nagtago ikaw, nagsunod ka na ako. Wala akong mabuhay, napiling mo nakita. Sa kalimutan wala'y nalilong piling mo. Wala'y natago piling mo. Baby, sabi ko na huwag nasairan mo ng daan, kaya wala akong matao. Isusi mo na ang kinabuhi ko, walang hiling, ka na ako ang iyong mga mata. Bisan asa ko mo ako ikaw, naguban ka na ako. Bisan asa ko matago ka, nagsunod ka na ako. Wala akong mabuhay, napiling mo makita ako. Magtagong man akong ilaw sa kada tatagabi, sa nasa bakit nalulubutan, isang pagkabunan sa pangikit, binita mo sila ang nagaw pabalik. Walang higayon, kapitalikan mo ako. Bisan asa ko mo ako ikaw, naguban ka na ako. Bisan asa ko matago ka, nagsunod ka na ako. Wala akong mabuhay, napiling mo makita ako. Consistent
marriage and husband ko. Thank you, Lord Jesus Christ, for you extend the family ng Pinoy. Kalibot uban sa dakong na katuyuan inisulong mo sa kalangitan mga bulan mo kabituunan imong gibahimot ang mga pag-antos mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alam ka namin sa kahugawan imong gihiluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hangin mong tubos walay sama kandi mo kadamanan walay arang makatubong sa gugma mo tapos ang angayang pasulundan ka hanggang may kinabuhi hanggang may gusto hanggang may ginhawa sa ngabing ko'y mayaw ka hanggang diyak ka sa kasing-kasing ko kaya walang pag-alaga ran ko sa mga nato himog suko ikalimutan uban sa dakong na katuyuan inisulong ko sa kalangitan mga bulan mo kabituunan imong gibahimutan mga pag-antos mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alam ka namin sa kahugawan imong gihiluan kinabuhi ko karon nahugasan sa hangin dugo walay sama kandi mo kadamanan walay arang makatubong sa gugma mo tapos ang angayang pasulundan ka hanggang may kinabuhi hanggang may gusto hanggang may ginhawa sa ngabing ko'y mayaw ka hanggang diyak ka sa kasing-kasing ko kaya walang pag-alaga ran ko hanggang may kinabuhi hanggang may gusto hanggang may ginhawa sa aking buhay mayaw ka
Big salamat dito sa iyo na big. As long as there's something to do. But as long as you're breathing, as long as nakabibuhi pa Ginoo, as long as nakabibuhi pa Ginoo, na may purpose Ginoo, na kami purpose din sa kalimutan Ginoo, as long as kami buhi Ginoo, as long as kami naging awa Ginoo, salamat Ginoo, mga anak Ginoo, mga tanto, nalibris mo sa broken away Ginoo, dili ko kailan Ginoo, nung tayo Lord, dili ko kailan Ginoo, salamat Ginoo, 1,000 millions of thankful Ginoo, salamat Ginoo, thank you Lord Ginoo. No words can explain the gratitude. Salamat Ginoo, ay ikaw nagkikita. Salamat Ginoo, na iyong nagkiyahan, kinupirmino sa mga mag-decision sa kinabuhi Lord. Salamat Ginoo, na iyong naging upanan Ginoo, despite Ginoo sa mga accusation Ginoo, the problems so God Ginoo, the problems Ginoo, mga trials Ginoo. Lord, salamat Ginoo, kaya ikaw naghatag Ginoo, puso Ginoo, nagulong tayo Ginoo sa unahan Ginoo, even Lord sa mga trials Ginoo, mga failures, accusation, mga problems Ginoo, Lord, nalabangan na namin Lord, tuwod na Lord sa iyong kaayo Ginoo, Lord, ikaw yung pulong na as long as you're breathing O God, praise the Lord, and be thankful to God Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa grasya Ginoo, Lord, salamat Ginoo sa peace Ginoo, salamat Ginoo na good mother Ginoo, Lord, heavens and earth will pass away, but your love Lord, hindi kita mawala Ginoo, your love is an ending love Ginoo, thank you Lord for unconditional love Ginoo, Lord, salamat Ginoo na hindi kang kabayan Ginoo, Lord, guide our heart Ginoo, guide our heart Ginoo sa mistakes Ginoo, Lord, guide our heart Ginoo sa mga butang Ginoo, na Lord, matital kami Ginoo, Lord, guide our heart mindset Ginoo, Lord, guide our heart Ginoo, our mind Ginoo, because our mind, Lord, ang kasing-kasing Ginoo, usa na nakamaling purong Ginoo, ang ipawat Ginoo, Lord, puti kami ang kasing-kasing Ginoo, Lord, ang kasing-kasing Ginoo, huwag inubuhat Ginoo, huwag inubuhat ang decision Ginoo, sa mga nagpinabuhay Ginoo, Lord, guide our heart Ginoo, guide our heart sa mga butang Ginoo, panalo kaya na nalabangan Ginoo, guide our heart Ginoo, sa mga butang Lord, na Ginoo, panalo kaya na nalabangan, sa mga nagpinabuhay Ginoo, guide our heart sa mga butang Ginoo, na dili na kaya nalabangan Ginoo, guide our heart Ginoo, protect our heart Ginoo, Lord, protect our heart Ginoo, activate our soul, activate our spirit Ginoo, activate mga kasing-kasing Ginoo, Lord, guide our heart Ginoo, sa mga butang Ginoo, na dili na kaya nalabangan, Lord, sa kinabuhi Ginoo, Lord, sa kinabuhi Ginoo, Lord, kinabuhi Ginoo, ay mga tulong Ginoo, Lord, wala kami Lord, Lord, kami kinabuhi Ginoo, Lord, hindi kami gusto Ginoo, kinabuhi kami ng ano Ginoo, Lord, wala kami gusto, kinabuhi kami ng ano na nanabuhi Ginoo, kung ano yung sitwasyon Ginoo, Lord, wala kami nabuhi Ginoo, wala kami nabuhi Ginoo, Lord, salamat sa kawakayan Ginoo, wala kami nabuhi Ginoo, kami kalang Ginoo, but Lord, in this situation, you're now Ginoo, you're now with an answer Ginoo, and right now, we're offering our sins Ginoo, Lord, encourage us, Holy Spirit, activate us, Holy Spirit, activate, let us Lord, praise us, let us Lord, praise us, Holy Spirit, activate, let us all your praise, praise us, let us praise us, manifest us, manifest us, Holy Spirit, activate, in this church, in this church, Holy Spirit, activate, pour out your spirit, in this place, pour out your spirit, in this place, let us find our children, let us have nothing, Holy Spirit, activate, Holy Spirit, give us peace, give us peace, give us peace, that we have a passion, kamalangan sa lahat, give us power, and authority, to destroy demons, to destroy demons, you cannot hold it, you cannot hold, you cannot hold, you cannot hold it, and that's your prayer, give us power, and authority, and you have authority, to destroy demons, and there is no demons, and attack us, there is no demons, and attack us, there is no demons, Holy Spirit activate, Holy Spirit activate, there is no demons that attack us, because kita out sa mga kaluluwa, kita out sa mga kaluluwa, kita out sa mga kaluluwa, kaya ay mga butang sa lawa, mga kabayakot, sa mga makakinabuhi, sa mga spirit
selalu aku juga Lord, kita akan menjadi orang Lord, dalam sampai sepuas Lord anak sama-sama kami adalah Lord akan Lord selamat Lord dari sebelum kami adalah Lord mengapai sini kepada ada mengapai betul Lord mengapai semua Lord akan Lord kita akan menerima Lord Lord kita akan pasti Lord ini hati ini hati ini hati ini kita berdoa Lord dan kami sudah berdoa dan kami sudah mula hutay sa unahan Ginoo dili asin Ginoo dili babak Ginoo ang mga putang na inikalimutan na para mo babagya Ginoo kung dili Lord ikaw na Ginoo Lord ikaw na Ginoo ang Ginoo sa ang future Ginoo sa ang ugmak Ginoo because Lord we dedicate our future in your name we dedicate our future in your name thank you God for everything Ginoo thank you God words are not enough Ginoo words are not enough to explain to express the gratitude that we have God thank you God the fire Ginoo salamat Ginoo sa pagkiyang na mo God na mula hutay kami sa ulahan Ginoo na Lord you give us purpose God salamat Ginoo sa purpose Ginoo Lord na pwede sa kalibutan Ginoo na wala lang Ginoo na design lang na pwede sa kalibutan because we have that purpose oh God we have that purpose and the reason oh God why we are living here today oh God salamat Ginoo ang purpose Ginoo and the purpose of God all people in this world Ginoo luwasun Ginoo Lord salamat Ginoo salamat Lord sa privilege Ginoo salamat Lord sa privilege Ginoo na kami mga pangalagad pangalagad Ginoo kayo kung abot ang panahon Ginoo kami ikulang na wala na Ginoo Lord kung kami mga sa panahon Ginoo hindi na kami mangalagaw Ginoo Lord pag-leso na nagpakita Lord sa mga presence Lord thank you Lord for everything Ginoo Lord thank you Jesus Christ salamat Ginoo sa panahon Ginoo Lord let your will be done Ginoo sa panahon Ginoo Ginoo Lord salamat Ginoo ikaw na'y bahala sa mga ugma Ginoo o ba na Lord sa mga pagturo diha Ginoo Lord give us strength God Lord salamat Ginoo sa faith Ginoo the faith Ginoo salamat sa pagturo niya Lord wala pa naman nakita aber Lord it is because of our faith Ginoo nakita na naman even it's invisible God salamat Ginoo Lord we dedicate our future God we dedicate our tomorrow in your name oh God thank you Jesus ang katahon na to ang imo ang himaya Oh, God,
ng Diyos, walang sama kalingkod. Walang sama kalingkod, kapalag ka, pinag-Diyos o kakaroon. Walang sama kalingkod, walang sama palakpakan ang pawis ng isa sa Lord. Praise. Praise the Lord. At ito sa pag-welcome sa atong matag usa. Wala man tayo bagong dagway apan ang presensya sa Dios nga kanunay nga presko nga nagikuban kanato sa pagdaya kanya. Atong pakpakan ang presence sa Lord na karon sa kaliwala. Hallelujah. Akong gina-welcome ang atong mga kaigsuunan gikan sa Bandadiro ng mga anak ni Nanay Gigi Binuti family, kauban sa iyang bana, kauban si Pastora Welfie together sa iyang bana. Atong welcome family si Sister Saysay, hallelujah, ang together sa Pinuti family ng taga Kapalanan, and sa mga youth sa Lorenzotan, o mga sila Nanay Dalibugas in the Pauliti family, and si Sister Mia. Oh, hallelujah! O si Sister Melody, kauban sa mga takapalanan, sila Sister Rosel, the Reyes, and si Vicenta, the Corpo family, and the Reyes family, o ang Pandans family, manindog kang kanan, o maghalamanuhay kita, uban sa mga malipayong mga panagway, at ang kakaw ng pagkaanindot ng adlawa. Ang ikuting adlawa, ang alipay na iusa, mga anak Diyos nagagasan dyan. Ang alipay sa itinagway, kamusta na rin kayo sa katulay. Kaya kayo sa Diyos magbalipay. Diyos na magsasalita, kaya kayo sa katulay sa panagkawala. Diyos na magsasalita, kaya pihan kayo na kung impaya. Usarabot na sa lawas ni Kristo. O kumusta? Kumusta pagkat sa kuhidala, kaya pihan kayo na kung ginawa. Sa kalugay sa panahon na wala ka nagkakita. O kumusta pagkat sa kuhidala, kaya pihan kayo na kung ipaya. Usarabot na sa lawas ni Kristo. Usarabot ka sa lawas ni Kristo. Oh, hallelujah! Amen! Amen! Isalita sa lawas ni Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, you want more? Yes, amen. Hinaya, you want more? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Okay, atong i-plaster ang atong kasing-kasing. Kay para unya ini mag-receive na no ready na ang ato ang kasing-kasing.
So igo na lang ko mo release, and then ang buhaton niya is to receive. No, receive. And I know nga wala pa na human si Lord. Hallelujah. Doon na pa'y buhaton si Lord. Yet, praise the Lord. Muna nga i-ready lagi na to ang atong mga kasing-kasing. Kaya nining adlaw gusto ni Lord nga ang kaaway niya nag-oppress na to. Nining adlaw gusto ni Lord nga makabaton ka og kagawasan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kayo sa buhi ni Dios nga padayon gid siya nga bisan wala ako diri, so nagpadayon gihapon ang pulong sa Ginoo, ang buluhaton sa Ginoo nagpadayon gihapon sa pagpamuhat. No, ingon ana na ang atong trabaho diri. So ang atong trabaho is mao ang hallelujah, mao ang pagpadayon, pagsuporta sa buluhaton bisag wala ang pastor, bakitang tanan gayon aduna giitagaan og mga responsibility ni Lord nga magapadayon gihapon kita bisan man nga wala ang pastor. Hallelujah. Okay. Open your Bible in Revelation chapter 3, verse 7 to 13. Revelation chapter 3, verse 7 to 13. Hallelujah. Okay, so manindog ta sa responsive reading. Revelation chapter 3, verse 7 to 13. Babasa ko sa 7, kamo sa 8. Okay, verse 7, isulat gini ngadto sa anghel sa iglesia sa Philadelphia. Ang mga pulong sa usa ka balaan ug matuod. Gigunita niya ang yawi ni David. Giablihan niya og walay bisan usa nga makasirado. Gipagasirhan niya og walay bisan usa nga makaabri. Verse 8. Verse 9, tan-awa ako maghimo kanila nga iya sa sinaguga ni Satanas. Nga nag-ingon nga sila mga Hudyo og dili apan nagbaka. Tan-awa ako maghimo kanila sa pag-anhi o pagsimba atubangan sa imong mga tiil o sa pagkahibalo nga ako nahigugma kanimo. Verse 10. Tan-awa ako muabot sa madali, kupti pag-ayog kanang anaa kanimo, aron walay tao nga magakuha sa imong korona. Verse 12.
Verse 13, siya nga adunay dalungan, papaminawa siya unsa ang ginaingon sa Espiritu ngadto sa iglesia. Salamat Lord sa imong pulong. And let this word, O God, magarema, Lord, sa among Espiritu. And let every spirit continually be activated, be open to the spoken word of God that the Holy Spirit is going to release, Lord, ni ining orasa sa matag usa nga espiritu. And Lord, I pray, Lord, na walay mga buhat sa diablo, Ginoo, nga maka-disturb, maka-distract, Lord, that they are going, O God, to nga kawat sa pulong nga imong ipugas sa among espiritu. In the name of Jesus, Lord, I commend every spiritual, O God, nga Lord, nagakatulog who are slumber, Lord, be awakened in the mighty name of Jesus. Salamat Ginoo nga ang matag espiritu nga gusto Ginoong sirhan sa yawa, Lord, dili magmalampuson. Kaya nagingon ang imong pulong si bisan kinsa, kung ikaw mag-aabri, way bisan kinsang makasira, Ginoo. I pray and I declare, O God, by the spoken word of the Lord, that in your word says in John 6, O God, according to your word, that every word, Ginoo, nga nagagikan kanimo, Lord, is a spirit and gives life to every spirit. In the name of Jesus, tanan nga espiritu nga nagakaluya, tanang espiritu nga gipanglaay, tanang espiritu nga na-awaken, ma-restore ka, ma-revive ka, ma-stir up ka, ma-reconcile ka, mabuhi ka ni ini nga kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pagpadayon nga magaministeryo as I speak your word of God this morning. Walay malabyan sa imong buhaton karong adlaw, Ginoo. Every one of us, oh God, will receive, oh God, Lord, a renewal of their spiritual life, oh God. They will be upgraded in spirit, accelerate in spirit, in the mighty name of Jesus. Salamat, Ginoo. Lord, let this place be over with your glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Makapanglingkod ang tanan. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Ina imong tupad, paminawa unsa ang ginaingon sa Espiritu diha kanimo. So niining orasa, I will be speaking to you about the Philadelphia, the raptured church. It doesn't mean nga the raptured, but I'm gonna speak to you about unsa ang karakteristik sa mga i-rapture sa Ginoo. Unsa ang karakteristik sa mga i-rapture nga church sa Ginoo. So, ikaw ba, makaingon ba ka nga madala ka sa rapture? Ina imong tupad, nakasiguro ba ka nga madala ka sa rapture? So, atong i-examine karong buntaga, kinsa lang ang simbahan nga madala sa rapture. Hallelujah! Excited na ba tayo nga ma-rapture? Then let's see the characteristic. Hallelujah! The church of, ang title nga kung pagkatapon karon is The Philadelphia, the Raptured Church. The church of Philadelphia is the only church that was given the promise of being raptured. Out of the 7 churches that he mentioned sa Revelation, only the Philadelphian church ang gisaaran sa Ginoo nga makuha sa rapture. And the 6th church, wala nadala. And let's see unsa nga karakteristik ang Philadelphian church. And it was because of what they did, and it is those characteristics they possess that we must possess today in order to be caught up in the rapture. So, ang ikinahanglan nako, kung gusto ta
nga madala sa rapture kinahanglan aduna tay karakteristik nga sama sa church sa Philadelphia. Hallelujah. And this morning I'm going to teach to you about the 7 churches, but about the 6th church of Revelation in the church of Philadelphia. So the number 6 pertains to mankind in human weakness, the evils of the devil and the manifestation of sin. Man was created on the day 6 of creation, weak. Men are appointed 6 days to work, and then they are commanded to rest on the 7th day, Friday sunset to Saturday sunset. A Hebrew slave had to serve 6 years. Ngunit ako sa ning explain sa inyo kung sa ining meaning sa 6 years before he could be released. Ang mga Hebrehanon nga gihimong ulipon, kinahanglan magsilbi sila 6 katuig bago sila buhian sa ika-7 tuig. 6 years were appointed and for the land to be sown and harvested. And the 7th year, the ground is supposed to not be plowed or planted, but allowed to rest. Ingon ani ang ilahang struktura sa diha nga sama usab sa farmer nga humantangnan in the 6 years. In the 7th year, the ground was supposed not to be plowed. Kinahanglan mo pahulay. However, above all, the church of Philadelphia is the raptured church. Neither of the other churches are given the promise of rapture. So sa 7 kasimbahan, ang Philadelphia lang na simbahan ang gisaaran nga i-rapture sa Ginoo. O ang akong mga pag-ampo nga kita mao ang usa nga simbahan nga madala kita sa rapture, inig mag-rapture ang Ginoo sa iyang mga churches. Amen. Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 10. So what happened here? Because you have kept the word of my patience. Tungod kay imong gitipigan ang pulong sa pagpailog, I also keep you from the hour of temptation. Tabangan taka, nga tipigan taka, ilikay taka sa panahon sa tentasyon which shall come upon the world, to try them who dwell upon the earth, para sulayan ang tanan nagpuyo sa kalibutan. O ang buote pasabot ana mao ang saad sa rapture, nga dili ka makatilaw sa diha nga ang Ginoo mopahamtang nagtentasyon sa pagsulay sa tibuok tao nga nagpuyo sa kalibutan. Ang saad niya nga i-rapture kadto lamang nagtipig sa pulong nga magpailog. Kung magpailog ang usa ka rin pagpailobon, magmapailobon. Ingna yung tupad, magmapailupon yun ta. Hallelujah. So in this passage, akong ipakita kaninyo, may tungod ang doktrina sa pre-tribulation rapture. Nga gimension ni Jesus, kitudlo, o iya kining gipadayon sa pagpaspread sa iyang mga disipulo, o nagatuo siya, o iya gayon uban ang gugma, nga ang simbahan gayon, kinahanglan nga magkinabuhi, o magpuyo nga mapailubon. Kung kinahanglan, and now I know, there are some that say that the word rapture is not in the Bible. Yes, the word rapture is not in the Bible, the word. Okay, we will see here in the original text. It's not in the Bible, and that is true. But neither is the word Bible. Ang Bible nga word wala sa Bible. Yet the Bible is. So the word rapture is not in the Bible. Yet the rapture is. The Greek word sa rapture, kitawag siyang harpazo, is in the Bible. And ang buot pasabot sa harpazo sis upon to snatch. Kabalo mo ng snatch? Kalitog kawat ba? Kalitog sabnot. And then a way to take to oneself, coat up and coat away. Harpazo is used 5 times in the Bible. Remember number 5. What is number 5? The word number 5 significantly means grace. So, the number
5, the number 5 times harpazo is you showing the grace of God nga makita sa Acts chapter 8 verse 39, 2 Corinthians chapter 12 verse 2, and chapter 4 verse 1, and 2 Thessalonians 4:17. Kinining rapture mauni ang grace ni Lord nga ang iyang mga church, ang iyang church dili makasinati og dakong mga paglutos unya nga ipahamtang sa kalibutan. Because number 5 meaning grace. In Revelation nga itong ibasa kaganina, the angel of the Lord in Philadelphia write. Kinsay nagsulat? The angel of the Lord. These things say that he that is holy, he that is true, he that the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. I know thy works. Ingon pa ang isulat sa angel nga maoy naging siya nga si bisan kinsa ang muapre. Pag ginaprihan sa Ginoo walay sa bisan kinsang makasira, ang ginasiradaan sa Ginoo walay sa bisan kinsang makaapre. Ingon pa diri siya gigig sa amin, I know thy works. The angel writing, I know thy works. Ako nakabalo kung sa ang imong gibuhat. Inaibong tupad, nahibalo ang Ginoo kung sa ang imong gibuhat. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Behold, tanawa, ako nag-aaprik puntahan para kanimo, o walay bisan kinsang makasira ni anak. Pag ang Diyos mo apri sa maong puntahan, nobody can shut the door. Pag ang Diyos mo sirado sa puntahan, walay bisan kinsang makaapri. Pag naayaprihan ang Diyos para nimo, walay bisan kinsang makashut ni anak nga door. Hallelujah! And thou shalt, ingon ang Ginoo, for thou hast a little strength. Aduna kalay gamay nga kusog, and has keep my word. Bisan gamay na ng kusog nga naa nimo, pero imong gitapigan ang akong pulong. And has not denied my name, wala ko nimo gilimot. And then, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, but they are not. Akong imuon nga kana ilang lugar, sinagugan ni Satanas, nagpakadyo pero dili di ay na makak sila. Behold, lantawa, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Tanawa, one day, ang mga tao moduol kanimo, moila kanimo, labitong mga tao nga wala na kailang Diyos, moduol kanimo one day. Mga tao nagpasipala nimo, mga tao nagpiay nimo, one day moduol dia kanimo og muhampa sa tumpangan sa Ginoo, kay mailhan nila nga ang Diyos kay imong gialagaran usa ka buhi nga Dios. I will make them come to worship before thy feet, and to know that I love thee, because thou hast kept the word of my patience. I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold fast which thou hast, that no man can take thy crown. Him that overcometh, I will make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. I will write upon him the name of my God, the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Mao na kang buntaga, kinahanglan ang inyong espiritu, be open. No, listen to what the Spirit is saying. Not just focus
sa ako ang nagsulti, but focus on what the Spirit is saying to your spirit. Hallelujah. Kung atong paminawon ang mga Bible scholar, every theological seminary nagtudlo sila that they will say that the doctrine of the rapture is a concept that started in 1827 by John Nelson Darby, and the doctrine of the rapture is a new concept and it is not biblical according sa mga theological seminary. Many argue that if the pre-tribulation rapture were biblical, then it would have been taught earlier and throughout church history. As always, our mission is to accept unconditionally the words that come out to our mouth, but caution to search the scriptures, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly the word of truth. Historical. Now, the canonical order of the Bible we have today is a product of Saint Jerome Catholicism, a Catholic priest, a hermit who translated the first Christian canon of the Bible into Latin in 405 AD. He was the first to organize and place the books of the Bible. Kinsa ang translator into Latin? Si Saint Jerome, usa ka Catholic priest. Gitranslate niya Bible 405 AD. O siya nag-organize sa mga books of the Bible in the order we are familiar with today. Just because a book is listed in a certain order doesn't mean that it is written before another book. Example, Genesis is the first book of the Bible, but it is not the oldest book written. It is not the first book. Actually, Job was written before any other book of the Bible written between the 7th and 4th century before Christ. I said all that because in the book of James, which is the first book of the New Testament, by many scholars says, James 5:7-9, be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Pailog, mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Behold, lantawa, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain. Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh. Kay duol na ang pagbalik sa Ginoo, lig-una ang inyong kasing-kasing. Grudge not one against another. Brother, lest ye be condemned, behold, the judge standeth at the door. Ang maghukom na ana sa pultahan. Ready na gyud kaayo siyang mubalik. Are you ready? Are you ready? Basig nagbisi pa ta sa mga butang sa kalihukan and nakalimutan na to that ang maghukom standeth at the door. Hallelujah. Prophetically speaking, the coming of Jesus for his saints is represented by the opening of a door. Example, Matthew chapter 24:33. Likewise, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Matthew 25:10. While they went to buy, the bridegroom came. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. While magpalit-unta silang mga lana, sa ilang pagpalit, niabot ang pamanhunon. O sa ilang pagbalik, gisarad-an na ang pultahan. Wala na'y chance. Mao na pagdili madala sa rapture, wala na'y ikaduhang rapture. Hallelujah. So by James being the first book of the New Testament, we see here how the rapture is alluded to in the first book of the New Testament, which are written in 49 and 50 AD, and that is long before 1827. So James chapter 5 verse 5-9,
Ang word dito nga behold is gigamit siya 1098 sa original King James Version. Kung sabay meaning behold. Behold. It means pay close attention. Kinahanglan ang imong pag-pay close attention. Ayaw tuguti ng imong attention ma-distract. Look, and not just looking, but also understand. Pay extra attention to what is about to be said because it is extraordinary. Man-late jud ka, ma-miss yun nimo ang unsay buhaton ni Lord kanato pag dili ka mag-pay attention. If you are not paying attention to what the Holy Spirit is saying, mauna sa kanunay, tunay mga Kristohanon na miss nila ang gustong buhaton ni Lord sa ilang kinabuhi. Ang Holy Spirit makiksulti na unta na miss nimo because you didn't pay attention. Ang pulong sa Ginoo nag-speak na sa imong kasing-kasing but na-miss nimo because you didn't pay attention. You are always distracted. Sabi ni Lord, pay extra attention to what is about to be said because it is extraordinary. That's why I want you to pay attention because unya God is going nga i-release niya, ipasinati ang extraordinary diha sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Behold, the husbandman that is God. Jesus, He is the husbandman. Waited for the precious fruit of the earth. That is Jesus, is the first fruit of many, the early rain. And we are the precious fruit, the latter rain. Those who accept Jesus as their personal Savior and had long patience for it until he received the early and latter rain. Now when we come, Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience. Ibigay yun na ang pagkamapailubon. Amen? Ina ang imong katupad, mapailubon yun ta. Hallelujah. Dagan kay wala ka pailob. Ay, wala pa. Mo standby sa ta. Wala pa man ang Ginoo, dugay pa. Di sa ta mga lagad. Mga fruit sa ta. Keep the word of thy patience. This is not talking about commandment of patience, but to the church, the saints, the children of God, who have enduring expectation of Jesus Christ's return, not the second coming, but the rapture. Pagpailog ka mo, pagpailog hangtod nga mabut ang rapture. Hallelujah. And another point I want to bring about Jesus teaching about the rapture, that is in Matthew chapter 24, Mark 13 and Luke 21. We know as the Olive Discourse, Jesus taught that his second coming to judge the ungodly. The rapture is not the second coming. Is in the Olivet Discourse, Jesus is talking about when he returned as a judge. When Jesus spoke to the disciple and other believers, he taught three truths about the rapture and his coming. Number one, the rapture will be a source of comfort. The second, the rapture will be like the way he ascended. The third, the rapture will be an intentional rescue. Number one, what does that mean? The rapture, a source of comfort. John 14, 1 up to 3. John 14, 1 up to 3. Ayaw tuguti nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nga naman, kay pag masamok ang imong kasing-kasing, mag-alinasa ka, madistract ka, o dili nakaka-pay attention diha sa Ginoo. Dili nakaka-pay attention sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw tuguti nga masamok ang inyong kasing-kasing. Nagtuo kamo diha sa Dios. Tuo
nag-uusap dinhi kanako sa balay sa akong amahan adunay daghang mga mansyon. Hallelujah. Inay mong tupad dunay mansyon sa langit. Amen. Kung payag imong gipuy-an diri nangabang ra ka sa langit mansyon. Amen. Hallelujah. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo, ako moadto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Hallelujah. The Father's house are many mansions. I will come again and receive you unto myself. That is not His second coming. Ang mention diri, dili ni second coming. It is the rapture. Remember, harpazo means to catch, snatch, gather unto oneself. That where I am, there ye may be also. Jesus make it clear. The most powerful declaration too of the blessed hope of every believer across every century in the church, the body of Christ, and that is His will come, gather us unto Himself. That is comfort in this verse. We long for the blessed hope, the return of Jesus to come and take us to the place. Mauna nga itong paglaom ang rapture. Kay pag dili ta madala sa rapture, naku makasinati yun ta sa ipahamtang the temptation sa tibuok kalibutan. The second thing, the rapture will be like His ascension. Kung unsa klase ang pag-ani ni Jesus, it is like Acts 1:9-11. And when He had spoken these things, while they behold, sa diyang naglantaw sila, He was taken up and a cloud received Him out of their sight. While they looked steadfastly toward heaven, went up, behold, two men stood by them, white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand you gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come like manner as ye have seen Him go to heaven. The second coming, He's not coming on a cloud, but on a white horse. Okay, take note. Ang second coming ni Jesus, dili siya sinapnay sa panganod, kundi magsakay siya sa white horse. Revelation 19:11. The rapture will be like His ascension. He will come. Jesus coming at the rapture like His ascension on a cloud, giving the ultimate blessing gathering unto us Himself. He led the disciple as far as Bethany. This is very significant. They were separated from the rest of the world. Only those who have sanctified, separated unto Him will be a part of the rapture. Kung sa dato, sanctified, separated, maulang to ang dalon sa rapture. And number 3, the rapture is an intentional rescue. Revelation 3:7. Jesus promised as the holy true, He that hath the key of David, He that openeth and shutteth. He is literally saying how He is the only one that could offer blessed hope, the greatest promise ever made to mankind, and that is He keep them from the hour of temptation. Sa verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them dwell upon the earth. Mana itong paglaom mga igsoon. That is intentional plan, aim at thing intended to be. The goal and purpose. So makita na to diri nga ang rapture is intentional rescue from tribulation for the church of Philadelphia. Hallelujah. Jesus tells John to write the 7 churches. Ang number 1 nga church, kabalo ba mo sa problema? Ang Ephesus was the church that lost its first love. Nawala na ang unang pag-ibig.
sa Panginoon. Abandon its love for Christ, His Word, and for lost souls. Motong wala dala sa rapture. Why? Nawala ang ilang first love sa Ginoo. Nawala ang ilang first love sa pulong sa Ginoo. Nawala ang ilang gugma sa Kana. They lost their motivation. They were doctrinally sound. They failed to show the love of Christ. They could do church, but when it came to caring for sin-sick souls, they failed. Any church that upholds doctrinal excellence but fails to love their brothers is nothing more than flow church. Kuyaw kayo. Doctrinally, correct ka sound. But ang problema lang ito si Bahana, walay gugma sa pag-extend sa mga kalag na wala pa diha sa Ginoo. Mao na ang unang characteristic. The second church is Smyrna. Kabalo ba mo sa problema sa Smyrna? The church that the spiritual wealth was good in the midst of trials and persecution. Like many today around the world are being persecuted in very dangerous ways. But in all their trials and troubles, they are only temporary compared to eternal life. The third is Pergamo, was a church in the midst of pagan. Ang kining church sa Pergamo, nalibutan ni sa mga pagano. Kabalo mo ng mga pagano nga walay Diyos, remain strong, nagpabiling strong, bisan sa ilahang mga false teacher that led to moral religious compromise. Many today will normalize the behavior of people and say that it is just the way the world and dilute their spiritual values. Kana nag-conform lang na church, okay na lang. Simbahan, simbahan, nanay mga TikTok. Sulod sa simbahan, nanay sayo-sayo dito, yes, sayo-sayo na. Na ako nakita sa post sa mga Christian, wag na, nakikompromise na sa unsay uso sa mga sound sa TikTok. But not conform. And Thyatira was the church was financially blessed. Mga dato ning simbahan na. But it had a devotion to false prophet that lead members to commit adultery. Ang problema nila kay nahatod sila alang mga members nga mo commit og idolatry og immorality. Daghang tao karon nawala nga naman nito sa mga false prophets sa church o daghang gilid nila nga mga tao nga nawala because they seem real. Abi nilang tinuod, they speak good words but have fooled many people saying they have a word from the Lord. God said, says they had not sought by counsel. Ingon nga ang Ginoo may nagistorya kanako, sulod mo nga rin kanako ang hinungdan na nawala sa Ginoo. And number 5, Sardis, was the church that is spiritually dead. Outwardly, they look strong, churchy. No, abi nila, di ba, naayuban karon nga malimba. No, grabe masimba, grabe, diniktay, slacks, pinalansya. But the reality sa ilang spirit, wala yun ni Lord, nga sa gawas, pinintalan ang mga lugnanan, pero ang sulod, mga bukog. Amen? Mauni ang church sa Sardis. They went through the motion but had no spiritual power. Walay kahong. No spiritual substance. Daghan karon nga simbahan. Ang appearance of being church, they have a big crowds, daghang membro. Nindot kay mga lights. Grabe ang mga music. But walay kahong. Walay anointing. They can go through the motion but have nothing to keep them. Many today can shout and speak in tongues in church, but as soon as church is over, can stand or have the power to make it through a headache. Dagan kayo, makita nato, di ba? Grabe kayo mag-speak in tongues. But after that, makita, walay kausaban. Amen. Dili na nag-speaking in tongues, tinuod. Siguraduho na to, karong orasa, maninuod ta sa Ginoo. Dili tanan nga itong simbahan, naninuod. Siguraduho na to, nga tinudangay na itong pagsimba sa Ginoo. Kung tinudangay na itong pagsimba sa Ginoo, di
dili magtinalo ang Ginoo nga punuon ta sa iyang presensya. Hallelujah. Number 6. The word number 6. Di ba gitapos niya, gi-create na human ni Paulay Ginoo? Philadelphia, the church promised the rapture. Number 7. Laodicea, the church that was lukewarm. Di ba nakawali kong lukewarm? Yes. Ang Ginoo is really against the lukewarm Christian. Kinsa man yung mga lukewarm? Bugnaw init. Bugnaw init ka. Hate kayo ni Lord ang mga bugnaw init ng Kristohano. Ang gusto ni Lord nga kanunay kang init. Bisan kainit sa panahon kabugnaw, init ka diha sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And today, daghan kayong mga complacent o lukewarm. The Church of Philadelphia is the only church that was given the promise of being raptured. And it was because what they did, and it is those characteristics they possess that they must possess today to be caught up in the rapture. Hallelujah. What are those characteristics sa Philadelphia? Number 1, in government, they were largely independent and outside control. Muna ang number 1. Number 2, they are missionary minded. Muna yung kaduha nga characteristic. They are very interested in prophecy. Pag ingon kag prophecy, nagka-release sa word. They have a desire for a deep Bible study like the Bereans, Acts 17. Then number 5, dedicated to personal and ecclesiastical separation. Ilaag yung kitipigan ba ang ilang kinabuhi nga dili sila kapulingan. Mauna ang mga karakteristik nga gustong dalon ni Lord sa rapture. They strive for purity and integrity. Nag-strive nga mahimo bisan Lord, dili man ko perfecto, but Lord naningkamot ko nga Lord magkinabuhi ko nga magkapahimuon kanimo. Amen. Nabana sa ato ang kasing-kasing. Lord, naningkamot ko nga Lord, makapalipay ang akong kinabuhi niya kanimo. 1 Corinthians 6:19-20. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have God, and you are not your own. For ye are bought with a price. Therefore, glorify in your body and in your spirit, which are God's. Can you please stand? Ipadapin tanang bangko. Hallelujah. Take note that the characteristic forever I will be Lord, to love upon the throne. The throne. Yes, hallelujah, Jesus. Ayun, God, look. Come closer. This is your moment. If you are ready, if you are kumuduol mo, receive it. Just lift up your hands.
before ko mo ministeryo, let the Holy Spirit, ingon ang word, hear what the Spirit is saying to your spirit right now. Maybe, nikang anak ka, hear what the Spirit is saying right now. God is going to stir up. God is going to restore your spirit right now. Out of the belly you know, in a Greek word, out of the heart, the living water will overflow. As I come to you, kasi gusto patunayan ni Lord ang iyang pulong eh. God wanted a revival church. Mubalik si Lord, kay balikan niya kadtong mga revive nga church. Just like Philadelphia Church, nga nag-keep sa word ni Lord. Siguro wala na nimo gikip ang word ni Lord. Siguro na wala na nagpailo. Nag-discourage na. No, nakaingon na siguro ka, Lord, I am so tired. Nag-pray na unta ko, Lord, but until now, wala may respond, Lord. If you are tired, come to the Lord. Ingon si Lord, come. Doon kamo kanako, kamong tanang gibugatan. O kikabuyan kay papahulayon ko kamo. Kung kikabuyan ka na sa imong sitwasyon, God is here. Will give you rest. Will give you rest. Just open. Ayaw kipakyasan ni adlaw. I feel the presence of the Lord is here. I feel the presence of the Lord is here. Hallelujah. That this church will never be the same again. Ang gusto ni Lord nga imong tipigan ang imong kinabuhi hangtod sa iyang pagbalik nga makaplagan ang akong anak nga walay puling kunot o mansya dili na nimo mabuhat without the Holy Spirit. That's why the word of the Lord, the Spirit of the Lord, when the Spirit of the Lord speak into your spirit, open your ears. Those who are baptized, speak in tongues. Speak in tongues. The Holy Spirit is ready to minister right now. Yes! 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 You will receive your portion right now. Kung nag-struggle ka, daghan kang gisagilan sa imong unod, karong punta ka, mabuba o mabunggag ang tanan nga mga nakarutkos ni ana nga struggle. Walay mahimo ang tanang operasyon sa tihog sa balaang espiritu. Hallelujah. Just feel the Holy Spirit will be the love upon the throne. Ibalik imong devotion ni Lord. Inasalod, Lord, hindi ang akong paghigugma kanimo. If you want to kneel down, luhod ka. Cry out. This is your moment. You are free. Ipangita ni Lord ang magpaubos sa iyang atubangan. You will receive the fresh fire from heaven. You will receive the fresh fire from heaven. Paminawa ang gentle words. The Holy Spirit will speak to your spirit right now. Listen to what the Spirit is saying to your spirit. I pray that the Spirit, Lord, be open right now. Be open right now. I speak to your spirit, be open right now. Let the fire of the Holy Ghost, let the fire of the Holy Ghost receive to your spirit in the name of Jesus.
the fire of the Holy Ghost. Receive 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 it. Receive it, the fire. Korababababa. Ang tanang weakness and struggle been melted, been burned with the fire of the Holy Ghost. I-restore ang iyong first love, Lord. I-restore ang iyong first love, Lord. In the name of Jesus. Sakarab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 a, sakaraba. I-restore ang first love, Ginoo. I-restore ang iyong first love, Lord. Ibabati niya magbalik, Lord, kung unsa siya nga nahigugma kanimo. Forever you will be, Lord, the love upon the throne. Yasora kataraba. Karababa. Yes, here it is. Here it is. The Holy Ghost is ministering your spirit right now. Wherever you will be, the love upon the throne. Yes, Lord. Hallelujah. Karabababahaya sa karaba. Yes, Lord. The love of the Father is in this place. I-restore ang iyong first love diha kanimo, Lord. Receive the fresh fire of the Holy Ghost. Karabababababa siya kataraba. Refresh, reconciliation in the mighty name of Jesus. Karabababababa siya kataraba. Talk to her, Holy Spirit. Talk to her, Holy Spirit. Talk to her. Restoration, revival, reconciliation. Ibalik, Ginoo, ang kainit niya, Ginoo, sa pagpangita sa imong presensya. Ibalik ang iyang passion sa pagpangita sa imong presensya. Every time you walk up, Lord, wa sila laing pangita on your presence. Walay lain nga magkatagpaw, Lord, ang imong presensya. Ayuha siya, Lord. Oh, Jesus. Worship the Lord. Worship the Lord. The Holy Spirit is here. Worship you alone. Forever you will be. Yes, Lord. Touch her, oh God, once again. The love upon the throne. Touch him, Lord. Touch her once again. I speak restoration, Lord. Sa tanan nga gigupa sa yawa sa iyong kinabuhi. I speak restoration. This morning, Ginoo, magabaton siya kagawasan. Mabalik, mabuhi ang iyong passion, Ginoo. Every morning, every night, Lord, mangita siya kanimo. Walay lain siyang pangitaon ng imong presensya, Ginoo. Hallelujah! Wala siya laing pangitaon, Lord, ang imong gugma. Because ang imong gugma ang magkahatag tinuod nga katagpawan. Ang imong gugma, Ginoo,
presensya. Nakita ni may kinabuhi, Lord. Gipangandoy ni mo, Lord, ang iyang tinguha. Lord, wala ko'y laing pangitaon ang imong presensya. Lord, hallelujah! Forever you will be the love upon the throne. Lara Kataraba, receive the fresh fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Forever you will be the love upon the throne. Sekarabababababababa. Sekarabababa. Open your spirit and cry out to the Lord. God is longing your first love. God is longing your first love. Receive the fresh touch of the Holy Ghost. Receive the fresh fire. Receive the fresh fire. Receive the fresh fire. Yes. Karababababababababasande. Pagpapuno sa presensya sa Ginoo. Receive it, the fresh fire of the Holy Spirit. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the love of Jesus. Be filled. Be filled with the fresh fire of the Holy Ghost. Rabababababashanda. Forever you will be. Hallelujah. The love upon the throne. And worship you alone. Speak to her, Lord. Forever you will. Salamat sa imong pagpili niya, Lord. Imo siyang gipiling to lead worship, to lead the people into the throne of grace. Thank you, Lord. Oh, Jesus. I know, Lord, that you are speaking to her. That your presence overflows. Rabababaya-sika. Forever you will be. Fresh, receive the fresh touch of the Holy Spirit. Salamat, Lord, sa iyong pag-restore ka niya. Pag-restore ka niya. Receive the fire! Icharabasakatarab. And worship you alone. Forever you will be. Padayon sa pag-worship ni Lord.
receive, be filled, be filled, receive it, in Jesus' name, receive it, receive it, Rabababaya Sakarabababababa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, refresh, Lord, refresh, be restored in the name of Jesus. In the name of Jesus. Masinati niya ginong extraordinary nga wala pa na sinabi siyang kinabuhi. In the name of Jesus. 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 Receive it. Receive it. Receive it. Let hunger in your spirit. In the name of Jesus. Lord, mga balatian Ginoo nga nagdeserve siyang lawas. Amo nagipadlong mo pahawa ng lawasan. In the name of Jesus. O tiling na magabalik Ginoo. Salamat Lord. Nga Lord, gusto ni mo iyang kinabuhi sa imong himaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa pag-refresh ni mo. Pagliko ni mo kaniya. Mabuhi, Lord, ang iyong first love niya kanimo. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Let the fresh times fire the Holy Spirit. Lord, masinati itatay, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat Lord sa pag-restore. Salamat Lord sa pag-strengthen ni mo kaniya Ginoo. Even Lord si Aljun Ginoo, walay lain siyang panganduyo ng imong presensya. Wala siya'y lain ng pangitaon ng imong presensya. The only that can satisfy our spirit, soul, and body is your presence. Like the prayer of David, Lord, bisan asa ko mo ato anaa ka, bisan asa ko mo tago, nag-uban ka Ginoo. Thank you, Jesus. Lord, let the fresh fire masinati na Ginoo sa kinabuhi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat Lord, mabuhi ang iyang unang gugma niya kanimo. Masinati niya Lord ang extraordinary Lord na wala pa yan na sinati. Even Lord si EJ. Salamat Lord. Thank you for the fresh anointing. Mag-increase siya Ginoo in leading worship. And Lord, mahimo siyang sensitive diha sa tingog ni mo Holy Spirit. Salamat kaayo Lord. Hallelujah. Salamat Lord sa paglingkod ni mo ni Princess Rosel Ginoo. Pabilin ka Ginoo, magtipig silang kinabuhi. Pabilin silang mahigugma, ma-in love diha kanimo. In the name of Jesus. Salamat Lord, tibigan ni mo ang ilang kinabuhi. Kanunay silang uhaw diha kanimo. In the name of Jesus. Lord, buhian ang passion ni Papa Lord. Mabuhi ang iyong tinguhang pangantoy sa imong presensya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat sa restoration. Salamat Lord sa reconciliation. Si Arjun Lord, mabuhi kanunay ang devotion niya kanimo. In the name of Jesus. Receive the fresh anointing of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Salamat Abba Father. Thank you Abba Father. You are so great Lord. Pwede ba manindog ta atong pasalamatan ng atong buhay nga Diyos? Hallelujah. Let us sing the song Forever You Will Be. Will be. Love upon the throne.
worship you alone. Salamat Abba Father sa imong pagpasinati, sa imong presensya na ini nga kabuntagon. Salamat restoration. Salamat sa kaayuhan. Salamat Lord sa kauhaw ng imong gibutang sa among kasing-kasing espiritu sa imong presensya. Lord, let the fruit of the Holy Spirit mag-reign sa among mga tagkasing-kasing. Salamat sa imong pagtipig sa imong mga katawhan ining nga simbahan. Walay usa na mabilin sa rapture, Ginoo. Gikan sa bata, young people, hamtong magtiayon, kaming tanan mag-uban sa rapture, Ginoo. Salamat Lord, walay mga buhat sa demonyo nga magkakawat sa pulo nga imong girilis karong buntaga. Mapunga kini sa among kinabuhi. In the name of Jesus, Amen and Amen. Give a mighty clap of praise to our God. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi gusto nga once a month doon na tayo revival meeting. No? Praise the Lord. Kalit lang gikuan sa kuha kay mga revivalista. Once a month doon na tayo himuong revival meeting. No, Holy Ghost rally. No? Himuon na to na sa overnight prayer. Hallelujah. Salamat kaayo. Napulong sa Ginoo. Hallelujah. Sa kuya tagang panahon ni Sister Laika nga magbasa sa atong scripture reading para sa tuang mga tithes and offering. Ang pulong sa Ginoo sa panultihon 3:9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Nalaygo ng Ginoo siyang pulong. Aray ko Dara John, say katay say. Kwan ako. Wala akong bugon. Imandog dandanan. Father God, salamat ining mga seeds the Lord bunga sa imong pagpanalangin kanamo. Mga
source din ang gigikanan Ginoo, salary, allowance, income sa dagat, sa kaumahan, o sa mga gitrabahuan. Salamat Lord, dili ikaw ang Lord ang among pagpugas sa seeds. Kaya nga imong pulong nga imong ibalik nga pilo-pilo nga pagpanalangin. Ang Lord, salamat sa mga sources na ini. Daghan pang promotion, increase. Lord, ang imong ipasinati sa matag usa. Nga Lord, walay kakapoy, walay kapuas, nga nagapugas. Ingon nga mga piniyalan nimo Ginoo nga nagauli sa among ikapulo ug mga halad. Salamat Lord sa protection. In Jesus' name, amen and amen. Alang sa closing prayer, ang niya si Ma'am Reyes. Salamat Lord God sa mga Lord God, sa tulong Lord God, sa Bible Lord God, sa mga usabi Lord God. Salamat po Diyos. Lord, wala kayo tumingin Lord God, Lord God, kung wala ikaw. Salamat po Diyos, kaya nagay ikaw, kanunay, Lord God, nagauban, nahigugma ka namo, Lord God. Salamat sa mga pag-ibig, Lord God. Salamat po Diyos, kasi naman, Lord God, sa mga kasaypanan, Lord God, kasi paman, Lord God, sa mga pagpalikamot, Lord God, nagay ikaw, Lord God, maginumanon sa mga saad, O Diyos. Salamat po Diyos, sa pagdasig, sa kanunay. Salamat po Thank you, Diyos, Lord. sa mga grasya, Lord God, umanalangin, Lord God. Lord, sa among kulang-kulang, Lord, na magpasabot, Lord God, ang mga kumay, mga grasya, Lord God, panalangin, Lord God, mag-auban ka na, Lord God, ang ma-receive, Lord God. Lord Jesus, Lord God, salamat po Diyos. Walay ko ni God, Lord God, sa mga Lord God, na mga kulang-kulang, Lord God, ang kumpas, matagusag, Lord God, hindi nga dapat, Lord God, sa matagusag, Lord God, na madayon, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat, Lord God, ang mga pulong, Lord God, among mabatnan, Lord God, na wala kayong mga agaw, Lord God. Magtubo kami, Lord God. Sa kanimo, Lord God. Dalay ko ikaw, Lord. Walay na sa pagkakataon ng maya na kanimo, in Jesus' name. Ang grasya gugmang pakiambit sa balaang Espiritu and the fruit of the Holy Spirit magapabilin sa atong matag kasing-kasing. Amen. 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 Father God, salamat Lord sa among i-partake nga snack, O God. Ikaw mag-sanctify nini Ginoo, maghatag good nourishment sa among mga lawas. In Jesus' name, amen. Amen. Oh, I love you.